كده مظبوط يا مجدي؟ كده مظبوط قدام بس بس انا زي ما انا مجدي ماشي ورايا خلاص خلاص بس ومن ورا تمام من ورا تمام اهو شغل كده يا باشا. شغل بس اصبر شغل. كام كيلو؟ ماشاء جديده 28 ماشاء 28,000. ما جربتش. لا ايوه كده بس امشي بقى مظبوط بالظبط كده مظبوط بقى خلاص. انزل يلا. انت برضه على الفرامل. ايوه انت كان نازل بالظبط. كانت نازل بالظبط مظبوط. دور كده وش مفتوح فين. بص بقى الحته الجايه دي 12 دي مش موجود مكتوب في البلد. مش موجوده في البلد اصلا. صح؟ جبت المانجا. ماشي. كله ده مجدي خلصها المره اللي فاتت. لا بس بالراحه كانت جامده. بالراحه كده تمام. حط فيها المفتاح كده بص. حطها فين يا 2000. بسم الله الرحمن الرحيم. 12
الوقت ايه؟ انت عارف ان مجدي ما بيعرفش يحرك الموتوسيكلات؟ هو باين عليه خالص. انت مش عارف ناس مجد الجواز والله سايبني تعبان قوي مش عارف. مع الوقت مش عارف حاجه مع الوقت. عايز اقول لك هلعب بالموتوسيكلات دي لعب بس مع الوقت. ان شاء الله ان شاء الله.